Donc bonjour, donc aujourd'hui on va préparer un roulé, donc un biscuit roulé à la fraise. donc السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا البسكوي ولا الحلوى غولي بالفراولة. donc بسكوي غولي او فريز. donc نحتاجوا 200 غرام نتاع الفراولة. نحتاجوا donc on a besoin de 250 grammes ou 200 grammes minimum de fraises, donc une dizaine de bonnes fraises comme ça. Donc voilà. Pour la génoise, donc on a besoin de 4 œufs. Donc voilà, on a besoin de 4 œufs. la génoise نحتاجوا لربع حبة بيض، 80 غرام نتاع السكر، كمية صغيرة، 80 غرام نتاع الفرينة نص كاس، و60 غرام نتاع اللوز مرحي. Donc pour la génoise, on a besoin de 4 œufs, 80 grammes de la farine, 80 grammes de sucre et 60 grammes de poudre d'amande. Donc voilà, et le zeste d'un citron vert. Donc نحتاجوا القشور نتاع الليمونه اخضر، ولا لما كانش عندك الاخضر تاخدي لو زيست نتاع الليمونه صفراء اللي كان عندك في الدار. Donc et pour la garniture on a besoin de 200 grammes de fraises. نحتاجوا 200 غرام لا garniture نتاع الفريز، تغسليها او تقصيها اطراف صغيره. donc les fraises encuttées, bien lavées bien sûr au début, encuttées et coupées en petits morceaux. Donc et pour la garniture, donc la crème, 10 centilitres de crème liquide et à peu près 150 grammes de la mascarpone et 60 grammes de sucre en poudre et un sachet de la vanille, pardon, de sucre vanille, donc un sachet de sucre vanille pour la garniture. Donc 150 grammes de la mascarpone, 10 centilitres de crème liquide, un sachet de sucre vanille. Donc la garniture نحتاجو العلبة هكذا صغيرة نتاع تاخدو غير النص نتاع لا كريم ليكيد. لا ماسكاربون لما كانش عندك تاخدي الفرماج اللي بيض اللي يكون تاخدي الفرماج الابيض، ولا تاخدي لا تقدري ديريه بلا كريم شونتيي تاني، مي من احسن لا ماسكاربون غير 150 غرام، 10 سنتيلتر 10 سنتيلتر نتاع لا كريم اونتيير هكذا، وحساشي نتاع لا فاني سكر فاني هكذا نتاع فانيلا. Voilà. Donc commencez par préchauffer votre four à 200 degrés. Donc في الأول لازم تسخني الفرن ديالك على 200 درجة، باسكو هاد الغولي يحتاج للطياب غير 6 دقائق. donc c'est pour ça il faut vraiment préchauffer le four en avance à 200 degrés. Donc je vais commencer par ça. Donc voilà, préchauffer à 200 degrés. Donc تسخني الفرن ديالك على 200 درجة. On va commencer la préparation. Donc comme je vous ai bien dit au début, on a besoin de 4 œufs. Donc il faut séparer les jaunes des blancs. Donc تاخدي البيضة ديالك تغسليه وتنحي تسيباري، تنحي البيض من الأصفر. Donc il faut monter les blancs en neige, les blancs d'œufs en neige. Commencez par ça. Pardon. معذرة. Donc voilà, montez les blancs en neige. Donc et laissez-les de côté. Donc تبداي تطلعي البيض هكذا، البيض نتاع البيض en neige وتخليه، ومن بعد on va mélanger les jaunes d'œufs. Donc on va mélanger les jaunes d'œufs
avec les 80 g de sucre, le zeste d'un citron. Donc je vais rajouter le zeste. Hop. Je vais prendre le fouet. Pardon. Donc on va ajouter le zeste d'un citron vert. Ça donne un bon goût. تاخدي قشور ليمونه خضراء تضيفيه للخليط ديالك. Voilà. Donc mélangez bien les jaunes avec le sucre. Donc لازم تخلطي مليح الاصفر نتاع البيض مع السكر مع لو زيست. Donc il faut bien mélanger et après ajouter la farine. Donc on va ajouter la farine, les 80 g de farine et les 60 g de poudre d'amande. Donc on va ajouter les deux et on mélange. Donc من بعد كي تخلطي مليح لازم تخلطي مليح البياض الاصفر نتاع البيض مع السكر جيدا، ومن بعد تضيفي الفارينه نتاعك ولا بودره داموند، بودره اللوز معديره. بعد تخلطي hop. Et à la fin, on va ajouter les blancs donc qu'on a monté en neige. Donc on va incorporer délicatement à la préparation pour avoir une génoise bien moelleuse et aérienne. Donc بعد في الآخر تضيفي بحسباتول البيض نتاع البيض اللي طلعناه النيج وتخلطي غير بشوية يعني ديليكاتمون باش لا جينواز ديالك تجي بيان موليوز، تجي زعما رطبه، ما نحتاجوش الخماره هكذا كي نديرو. Donc on n'a pas besoin de la levure chimique, on rajoute délicatement donc pour obtenir un mélange bien moelleux. Donc هكذا غادي تحصلي على حال خليط مليح، ماشي جاري ماشي ثقيل. Donc il faut ajouter tout doucement, pas tout d'un seul coup. Donc voilà, les blancs en neige, on les rajoute délicatement et on mélange tout doucement. Vraiment c'est important. Donc incorporer délicatement à la préparation, tout doucement en tournant, vraiment délicatement. Donc لازم تحركي غير بشويه، ما تخلطيش بزاف كي تضيفي بياض البيض، ضيفيه تدريجيا، ما لازمش تضيفيه مره واحده هكذاك، لازم غير تدريجيا وتضيفي هذاك البيض باش تجي ايغيان، هذيك الاخرى تجي زعما ايغيان، زعما تجي تتنفس، زعما تجي مليحه هكذا هوائيه، يكون فيها الهواء، وبهذاك ما نحتاجوش الخماره، غير هكذا العجينه ديالك تكون هكذا مليحه. Donc je rajoute encore mes blancs que j'ai montés. Donc voilà, et on continue à mélanger tout doucement, délicatement. تخلطي غير بشويه، ومن بعد تاخدي حصني تكوني حلا بلاك، تكوني صني يكون عريض، بس هي ما تجيش سميكه هذا البسكوي هذا الحلوه. ومن بعد ديري فيه
il faut le beurrer تدهنيه بالزبدة ومن بعد تفرغي هذا الميلونج. Donc on va beurrer une plaque ou un moule. Donc et après on étale la pâte sur la plaque bien beurrée bien sûr et après on va enfourner. Donc voilà, je vais étaler délicatement ma pâte sur ma plaque. Donc هكذا تديري لا بات ديالك ديريها على لا بلاك اللي تكوني ديجا دهنتيها بالزبده. Donc allez-y tout doucement, donc étalez bien la pâte partout sur la plaque comme ça. Donc c'est d'un demi-centimètre et après on va l'enfourner donc 6 minutes pas plus. Donc maximum 8 minutes si votre four il va pas bien, mais sinon c'est 6 minutes de cuisson. Donc il faut bien surveiller la cuisson. Donc لازم ديريها هكذا مليح في لا بلاك هي نص سنتيمتر نتاع ليبيسور ومن بعد ديريها في الفرن ولازم تعسي الفرن ديالك خاطر غير 6 دقائق ماشي كتر سي ولا كان الفرن تاعك ماشي يجي مليح ما يسخنش مليح اما لا تقدري توصلي حتى ل 8 دقائق مي سينون لا كويسون هي 6 دقائق ماشي كتر. Donc pendant ce temps, donc le temps de la cuisson, préparez les fraises, donc lavez et enquêtez les fraises, coupez-les en petits morceaux comme ça. Et après on va commencer à préparer notre crème. Donc في هذا الوقت نتاع الطياب نتاع الغولي لا جينواز نتاعنا دونك غسلي لي فريز ونحي لهم القشور وقطعيهم قطع صغيره هكذا وغادي نحضروا الكريمه نتاعنا. Donc on va préparer la crème, on va prendre un saladier pardon. On prend un saladier, donc je les mets au froid moi mon saladier. Donc باش تطلع لك مليح لا كريم ديري السالادي ديالك في الكونجيلاتور ولا في الريفريجيراتور ديريه يبرد هكذا ومن بعد تاخدي الكريمه. Donc je vais prendre la mascarpone et la crème. Donc je vais mettre la mascarpone. Hop. Donc vous allez trouver en bas de la vidéo les mesures. Donc تاخدي la mascarpone, la crème liquide et on va monter tout ça. Et on va ajouter le sucre à fur et à mesure. Donc en mélangeant. Donc on va ajouter en mélangeant le sucre vanille à notre crème et les 60 grammes de sucre en mélangeant. Donc il faut bien mélanger. Je vais utiliser le batteur, c'est mieux. Hop. Donc ما تنسيش تضيفي سكر فانيليا والسكر وتخلطي مليح لا كريم ديالك. Voilà, la crème elle est prête. Donc je vais vérifier le biscuit. Donc une fois le biscuit cuit, donc il faut le sortir du four et le retourner sur un torchon humide. Donc un torchon humide. Donc كي تخرجي البسكويت ديالك من الفرن لازم تديريه على منشفه تكوني شمختيها. دونك تكون اوميد شمختيها وعصرتيها وتقلبي البسكويت نتاعك على هذه المنشفه. Donc voilà, mon biscuit il est bien cuit. Donc maintenant je vais le retourner sur mon torchon bien humide. Donc voilà.
Voilà, il faut le retourner. Donc si ça se casse un petit peu comme moi, donc cette fois-ci c'est pas bien réussi, mais c'est pas grave parce que de toute façon on va couper l'extrémité. دونك اللي كان يتكسر لكم شويه من الاطراف معليش، المهم لازم تلويوه ما حدو سخون، لازم il faut l'enrouler. Donc dès la sortie du four, donc retournez le biscuit sur le torchon humide et roulez-le encore chaud, donc pour donner la forme de roulé. Donc après il faut ouvrir le rouleau, donc le roulé pardon. بعد حلي الحلوه ديالك. Après, et étaler la crème. Donc, on va étaler la crème tout doucement. Donc, la crème de mascarpone qu'on avait préparée. Et surtout, vous inquiétez pas pour l'extrémité du gâteau s'il y a des fissurations. Et voilà, donc, parce que de toute façon, on va les couper à la fin. On va couper les bouts. دونك من بعد حلي الرولو ديالك، هذاك الرولي حليه، هذاك الحلوه، ومن بعد اطليها بهذاك لا كريم نتاع الماسكاربون اللي درناها. دونك ديريها وما تخميش على الاطراف لا كانوا ما كانوش شابين وتشققوا، معليش غادي نقصوهم في الاخر. دونك هكذا، ومن بعد غادي نضيفوا الفراولة. Donc on va bien étaler la crème et après et après on va garnir avec les fraises. Les personnes qui n'aiment pas la mascarpone ou la crème comme ça, donc vous pouvez mettre de la confiture de fraises à la place de cette crème qu'on a préparée. Donc vous pouvez garder le reste pour la décoration à la fin, sinon vous pouvez à la fin le saupoudrer seulement de sucre glace. Donc on va le garnir avec les fraises qu'on a coupées. Donc من بعد تشبحي هكذا، ديري الفراولة عليه مليح باسكو غادي نلويوه من بعد. Donc il faut bien mettre partout sur le roulé, sur notre biscuit pardon roulé, et après on va l'enrouler. Donc voilà, je l'ai enroulé. Donc il faut couper l'extrémité comme ça, ce que j'ai fait moi, couper des deux côtés, et après on va le décorer. Donc comme ça donne une bonne forme, et après on va le décorer. Donc voilà, le biscuit est prêt. Donc vous pouvez le décorer comme vous le souhaitez, soit avec que la crème et les fraises, soit avec des pépites de chocolat, soit des myrtilles, comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi pas mettre de la crème au-dessus et seulement saupoudrer avec du sucre glace. Donc ça reste au choix. Donc voilà, donc je vous dis bon appétit. Donc تقدري تشبحي البسكويت ديالك هاد الحلوى الغولي بالفراوله ولا كريم. تقدري ديري لي بيبيت نتاع الشوكولا مع الفرازي سا سماغي بيان، ولا تقدري ديري الفواكه اللي كانوا عندك، ولا تقدري غير ديري غير الفراز الفراوله يجيك شباب بزاف. ومن بعد تاني تقدري تاني تقدميه بلا لا كريم لما كنتيش تحبي الكريم بزاف، اما لا تقدري ديري غير السكر غلاسي ومن بعد ديريه هكذا من الفوق عليه. دونك فوالا، نقول لكم بالصحه والهنا. ها هي الحلوه نتاعنا واجده. دونك ما تاخدش الوقت، غير 6 دقائق للطياب، وسهله كل الاطفال يحبوها بزاف. دونك نوبلي با دو لايكي ما فيديو. جو vous dis à la prochaine. ما تنساوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي. نقول لكم الى لا فيديو القادمه باذن الله. بون ديغوستاسيون. à la prochaine.
بالصحة والهنا الى الفيديو القادمة. n'oubliez pas de liker ma vidéo. لايكي دونك ما تنسيش ديري لي لايك لا فيديو ديالي. السلام عليكم.